Bienvenidos a la Iglesia Gracia y Verdad. Welcome to Grace and Truth Church. Soy el pastor José Segura, Pastor José Segura, and it's a pleasure to open up God's Word with you. Es un placer poder abrir la palabra de Dios con ustedes. En esta día, this day, we're going to be looking at James chapter 5, verses 19 through 20. En este día vamos a terminar el libro de Santiago. Vamos a ver el capítulo 5, versos 19 y 20. Lo voy a leer, I'm going to read it. Dice así, read it in Spanish first, voy a leer en español primero. Dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Brother, if anyone among you wanders from the truth, and someone turns him back, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save a soul from death and cover a multitude of sins. Vamos a orar, let's pray. Father, I pray that you would open up our hearts and our minds, that as we read your word, that it would speak to us clearly. Señor, tú sabes quiénes son los que necesitan oír esta palabra. Hazla viva en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. We've been looking at James, hemos estado mirando en el libro de Santiago, y Santiago, el tema principal, the main topic of James is faith, es la fe. Faith without works is dead, right? Si la fe sin obras está muerta. Y nos habla de la fe que nos lleva a través de las pruebas. Faith takes us through the trials. La fe nos ayuda a no ser solamente oidores, sino hacedores. Faith helps us to not only be hearers, but doers of God's word. La fe nos ayuda a controlar la lengua. Faith helps us to control the tongue. Faith helps us to overcome prejudice. La fe nos ayuda a sobrepasar los prejuicios o las acepciones de persona, or even personal favoritism. Faith helps us to be humble. La fe nos ayuda a ser humilde. La fe nos ayuda a no juzgar. The faith helps us not to judge our brothers. Faith gives us wisdom. La fe nos ayuda a obtener la sabiduría. And so his main focus, su enfoque principal es la fe. It's faith. And he's calling us to have each one a living faith. Cada uno de nosotros nos está llamando a tener una fe viva, una fe viviente. And fe con Santiago, faith with James is an individual faith. Es una fe individual, right? I want us to go to Romans really quick. Quiero que vamos al libro de Romanos en el capítulo 14 y verso 12, chapter 14, verses 11 and 12. And this is what the Apostle Paul says. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos. Dice estas palabras. I'll read it in Spanish. Lo voy a leer en español y luego en inglés, and then in English. Dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. He says, for it is written, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. And so then, each of us shall give account of himself to God. So see, fe es individual, it's individual, right? Each one of us, cada uno de nosotros tiene que hacer una confesión. Each one of us has to make a confession. Each one of us has to bow the knee. Cada uno de nosotros tiene que doblar nuestras rodillas delante del Señor. Y cada uno va a dar cuenta por sí mismo. And each one of us is going to give an account for ourselves, right? When I stand before God, cuando yo estoy delante de Dios, I'm not going to give an account for anybody else's faith. Yo no voy a dar cuenta por ninguna otra forma de mis hijas, por mi esposa, for my wife, for my daughters. I don't give an account for them. Yo no voy a dar cuentas por ellos. Yo tengo que dar por mí. Yo no puedo decir, well, they were faithful, but I wasn't. Ellos fueron fieles, pero yo no. So doesn't that count? No cuenta eso. No. Each one individual, cada uno individual. But in Matthew and in Mark, en el libro de Mateo y en Marcos,
llegó un hombre, un fariseo, un escriba, a scribe came to Jesus. And he asked him this question, hizo esta pregunta. Dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Which is the first commandment? And Jesus said, to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. But then he said, y luego dice, and the second, y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Is love your neighbor as yourself. See, fe, que es individual con Dios, is individual with God, will also extend to others. Se va a extender a otros. Our faith is united with others. Nuestra fe está unida con otros. Listen to what 1 John 4:20 says. Primera de Juan, capítulo 4 y verso 20, nos dice estas palabras. It tells us these words. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? He says in 1 John chapter 4 and verse 20, he says, if someone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? John tells us, Juan nos dice, ¿cómo puedes tú amar a Dios y no amar a tu hermano? How can you say you love God and you don't love your brother? That doesn't make sense. Eso no tiene sentido. Eso no es amor verdadero. That's not real love. If you love God, si tú amas a Dios, you will love your brother. Vas a amar a tu hermano. Es más, Jesús en Mateo 25, in Matthew 25, Jesus says this, Jesús dice todo esto en todo el capítulo, in the whole chapter. He says, look, he says, if you give to drink to one of the little ones, you're giving it to me. Si tú le das de beber a uno de estos pequeñitos, me lo das a mí. Cuando tú vas a visitar a uno de los hermanos en la cárcel, tú me estás visitando a mí. When you're visiting one in jail, you're visiting me. When you do good works to others, you're doing it to me. Cuando tú haces buenas obras a otros, me lo estás haciendo a mí. So you see how our faith, even though it is individual between us and God, ves como nuestra fe, aunque es individual, nosotros con Dios, a la misma vez se extiende. Fe genuina se extiende a otros. True faith extends to others. And so James, Santiago, regresando ahí Santiago 5:19, James 5:19, nos dice, he tells us, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, if anyone among you wanders from the truth, he's talking to brothers, está hablando a los hermanos. Y le dicen, you know what, I want you to know, quiero que sepan, que en el camino del Señor, in the people of God, or in the way of God, we will sin. Vamos a pecar. We will fall. Vamos a caer. You know, a lot of people think that we come to Christ and that's it. You're holy and you're pure and you've never sinned again. Well, that's not true. And if you sin, you're probably not saved. Algunos piensan que vienes a los caminos de Dios. Si tú eres un verdadero cristiano, no vas a pecar jamás y vas a ser santo todo el tiempo. Y no es verdad. No, vamos a pecar. We're going to sin. Es más, miren lo que dice Primera de Juan 1:8. Look what 1 John 1:8 says. Dice estas palabras. It says these words. 1 John chapter 1 and verse 8. Primera de Juan capítulo 1 y verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. If we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So John the Apostle, Juan el Apóstol, el que estuvo con el Señor, the one that walked with Jesus, he says, look, we sin, pecamos. Es más, Santiago, James, en el capítulo 3, verso 2, in chapter 3 and verse 2, we look at this, lo vimos esto, dice, porque todos ofendemos muchas veces. He says, for we all stumble in many ways.
in many things. Muchas veces caemos. Many times we fall. You know, in our walk with Christ, en nuestro caminar con Dios, en nuestra vida, in our life as Christians, como cristianos, vamos a fracasar. We will fall. And so he says there, nos dice ahí en este verso 19, verse 19, dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, it's wandered off the faith. And I love this word, me gusta esta palabra porque es si alguno procede sin tener sentido correcto de la dirección a donde va. To wander is to proceed without a proper sense of direction, right? He says, look, we are going to wander. Alguien se va a extraviar. We're going to move from the faith. Nos vamos a salir de la fe. No es que lo planeamos. It's not that we plan. It's just it happens. Nos pasa. Por una razón u otra. And it starts, siempre empieza por el pecado. It always starts with sin. So that's why in verse 20, en el verso 20, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Let him know that he who turns a sinner from the error of his ways. It always starts with sin. Sin leads us to move away from God. El pecado nos hace mover lejos o separarnos de Dios. And so James, Santiago le dice, mira, tenemos tendencia, we have a tendency, as people of God, como pueblo de Dios, de separarnos de los caminos de Dios. We separate from the things of God. It's so easy, es tan fácil. Now, why? Why does this happen? ¿Por qué pasa eso? And there's so much in the scriptures. Hay mucho en las escrituras. And I won't go through all the scriptures. No voy a ir por todas las escrituras. But I just want you to think about them. Quiero que piensen en ellas. En el libro de Lucas, en el capítulo 15, in Luke chapter 15, he tells us a story of a prodigal son. Nos habla de un hijo pródigo. Why does he separate? ¿Por qué se separa de un padre bueno? Why does he leave a good father? Well, it tells us, nos dice, no quiere estar bajo autoridad. He doesn't want to be under his authority. He says, I want to make my own decisions. Quiero hacer mis propias decisiones. Entonces vemos una de las razones por qué nos extraviamos de la verdad. One of the reasons that we wander away from the faith is because we're rebellious. Somos rebeldes. You know, as we come to Jesus, al venir nosotros a Jesús, nos rendimos a Él y Él es nuestro Señor. He is our Lord. And it's not what we want, no es lo que nosotros queremos. Es lo que Él quiere, it's what He wants. Paul writes it, Pablo lo escribe, and we'll look at it, lo vamos a ver ahí en Romanos 14, Romans 14, and it's verse 8, verso 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. He says in Romans 14 and verse 8, Romanos capítulo 14, perdón, y verso 8, dice estas palabras. He says, for if we live to the Lord, and if we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Our life, nuestra vida, o nuestra muerte, or our death, it all belongs to Him. Todo pertenece a Él. So, todo lo que hacemos, all that we do, it's about Him, es de Él. And so, if we are Christians, si somos cristianos, pues podemos rebelarnos de eso. We can rebel. I don't want to do that. No quiero hacer eso. And so, it makes us wander from the truth. Nos hace extraviar de la verdad. What is another thing? ¿Qué es una de las otras cosas que nos mueve de la verdad? That moves us away from the truth. Well, we could look in the book of Judges, en el libro de los jueces. We see the story of a man named Samson. Vemos la historia de un hombre que se llamaba Sansón, que él, lleno del poder de Dios, filled with the power of God, pero él quería la satisfacción, los placeres de este mundo. He wanted the pleasures of this world. He wanted the girls that he wanted. Él quería las mujeres que él quería. Y se fue de la verdad, and he left the truth. Another one,
So those are people that seek pleasure. Son la gente que están buscando los placeres. There's another story, hay otra historia en el libro de San Juan, in the book of John, of a woman, we don't know her name, una mujer, no sabemos su nombre, es la mujer samaritana, the Samaritan woman. Y ella se ha desviado de la verdad, she's left the truth because she's ashamed. Está avergonzada. 5 maridos ha tenido, 5 husbands she's had, y el que tiene no es su marido, and the one that she's with is not her husband. Y por vergüenza, and because of shame, because of what she's done, de lo que ella ha hecho, se mueve de la verdad. She moves from the truth. Tenemos el ejemplo de Tomás. We have the example of Thomas, of an apostle, un apóstol que caminó con Jesús, that walked with Jesus, who says, show us the Father, que le dice a Jesús, muéstranos al Padre. And then he says, I don't believe unless I see. Yo no voy a creer si no lo veo. Y las dudas and our own doubts. We don't know, is this real? Esto es real. And we move away from the truth, y nos movemos de la verdad. And he's calling us back, nos está regresando, llamando como a Tomás, as Thomas. Sometimes we're filled with doubts, estamos llenos de dudas. ¿Será que esto es verdad? Can this really be real? Did Jesus really resurrect? ¿Realmente resucitó Jesús? Can this really help me? ¿Realmente me puede ayudar? I think this is one of the biggest challenges for us as Christians. Es una de las retos más grandes que tenemos en la iglesia cristiana. Es que hay gente llena de dudas. There's people that are filled with doubts. Others, like Peter, otros como Pedro, han cometido un error, they made a mistake. And fear keeps them away from God. Y el temor los aleja de Dios. Porque han cometido un error, because they committed a sin, because they failed, porque ellos fallaron, they are afraid to come to the Father, están con temor de venir al Padre. Or even, o aún, como la iglesia en Éfeso, the church in Ephesus, in Revelation, en el libro de Apocalipsis, están tan ocupados en el servicio de Dios que se alejan del amor de Cristo. They're so busy in the works of God that they move away from the love of Jesus. And they wander from the truth, y se alejan de la verdad, se extravían de la verdad. And so all of this, todo esto les digo, les estoy contando, son cosas que pasan en la iglesia. There's things that happen in the church. Now going back again, James 5:19, Santiago 5:19 dice que se extravía de la verdad, they wander from the truth. Jesus in John 14:6, and Jesús en San Juan 14:6 dice, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. I am the way, the truth, and the life, and no man comes to the Father but by me. So Jesus is the way, Jesús es el camino, but Jesus is the truth, Jesús es la verdad. And this is the important part, y esto es la parte importante. When we move away from, if Jesus is the truth, si Jesús es la verdad, when we move away from the truth, si nos movemos de la verdad, nos movemos de Jesús, move away from Jesus. We move away from a relationship with Him. Nos movemos de la relación con Él. Miren lo que dice Pablo. Look what Paul says to Timothy, a su hijo espiritual, to his spiritual son, Timothy. This is the last letter that he ever wrote. Esta es la última carta que él escribe antes de morir, right before he dies. And he says in 2 Timothy, segunda de Timoteo, capítulo 1 y verso 12, chapter 1 and verse 12, dice estas palabras: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar
mi depósito para aquel día. He says, for this reason I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed and am persuaded that he is able to keep what I have committed to him until the day. Paul realizes, Pablo se da cuenta de algo. Jesus told the Pharisees, Jesús le dijo a los fariseos en el libro de San Juan, in the book of John, you search the scripture because you think that you will find eternal life in them. Le dice, tú buscas las escrituras porque crees que en ellas encontrarás la vida eterna, pero no sabes que ellas hablan de mí. They speak of me. See, scripture, las escrituras, la iglesia, the church, las enseñanzas, las doctrinas, the doctrines, all of that we do, todo lo que hacemos, apuntan a la persona de Jesucristo. It all points to the person of Jesus Christ. And so when we wander from the truth, si nos alejamos de la verdad, es porque nos hemos alejado de la persona de Cristo. We've wandered from the person of Jesus Christ. And I'm saying this, o digo esto porque muchas veces tenemos nuestra mente equivocada. We have our mind so confused. We think that it's about our works, que es nuestras obras. Or we think it's about the right church, que es la iglesia verdadera. But all of that, todo eso es para tener una relación genuina con la persona de Jesucristo. All of the things that we do, the preaching of God's word, the praying, the reading His word, and going to church, or being together, or estando juntos, todo esto, all of it points to the person of Jesus Christ. He is at the center of it all. Él está en el centro de todo. And He is calling all of us. Y nos está llamando a todos nosotros. Le dice a Pedro, ¿me amas? Do you love me? Do you love me more than this? ¿Me amas más que todos? He says, shepherd my sheep. Pacienta mis ovejas. Le dice a Tomás, he tells Thomas, hey, you don't believe? You're doubting? ¿Tienes dudas? Come and touch me. Ven y tócame. He invites us to touch and taste and see that the Lord is good. Él nos invita a tocar y gustar y ver que el Señor es bueno. Le dice a la mujer samaritana, tells the Samaritan woman, dice, mira, yo soy el que tiene el agua viva. I am the one that has the living water. He goes to Samson, who is looking after pleasure. Va atrás de Sansón. Le quita los ojos, and it takes away his eyes, so that taking away his eyes, he can see. Le quita los ojos, para que quitándole la vista él pueda ver. Le quita las distracciones. He takes away the distractions. And He calls them back to Him. Y les llama de regreso a Él. And so this last passage of James, este último pasaje de Santiago, it's a call to you and to me. Es un llamado a ti y a mí. Primero como cristianos, as Christians, to call those. God is bringing someone into our mind. Dios tal vez tiene alguien en tu mente que te dice, tú ve y háblales. You go and share them. Tell them that I want them back. Diles que yo los quiero de regreso. Tell them that I want to have that relationship with them again. Diles que yo quiero tener esa relación una vez con ellos. Otra vez. Or maybe it's you, tal vez eres tú, que has crecido en las cosas de Dios. You've grown up in the things of God, but you've moved away from God, but te has movido, te has extraviado de Dios. And He's saying, look, forget about everything, olvídate de todo lo pasado. Come to me today, ven a mí hoy, y yo te haré descansar, and I will give you rest. I will give you peace. Yo te daré paz. I really, realmente, the reason I wanted to share this last two verses, la razón que quería hacer este énfasis en estos dos versos es porque as Christians, como cristianos, nos podemos mover. We can move away. But know this, sepan esto. Aunque seamos rebeldes, even though we are so rebellious. I want to read a passage. Quiero que leamos un pasaje. Es en el libro de Oseas. It's in the book of Hosea.
And it's in chapter 14, verses 1 through 4. Es el capítulo 14 y los versos 1 al 4. Y Oseas, en the book of Hosea, está escrito para Israel, and it's written to Israel that has been very rebellious, ha sido muy rebelde. Y se ha ido atrás de dioses ajenos. It's gone after other gods. And the prophet y el profeta está hablando por Dios, is talking through God. And listen to what he says. Mira lo que dice. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanza misericordia. Yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. It says, O Israel, return to the Lord your God, for you have stumbled because of your iniquity. Take words with you and return to the Lord. Say to him, take away all iniquity. Receive us graciously, for we will offer the sacrifices of our lips. Assyria shall not save us. We will not ride on horses, nor will we say any more to the works of our hands, you are our gods. For in you the fatherless find mercy. I will heal their backsliding. I will love them freely, for my anger has turned away from him. Dios nos llama una vez más a tener esa relación. God calls us to have a relationship. And we can wander from the truth. Nos podemos extraviar de la verdad. Any one of us, cada uno de nosotros. If you have someone in mind, si tú tienes a alguien en mente, en este día, háblales, call them, and tell them, y diles, God loves you, Dios te ama, and He wants you to come home. Y quiere que regreses a casa. And if it's you, y si eres tú, Él te dice, ven, vuelve a casa, come home again. Le dijo a sus discípulos, he told his disciples, in my house there are many rooms. En la casa de mi padre hay muchas moradas, hay muchos cuartos, hay mucho espacio. There's a lot of space for me and for you, para ti y para mí. He's calling us, nos está llamando. En el verso 3 ahí, lo que leímos, the verse 3 that we read. The Assyrians can't save us. Los asirios no nos pueden salvar. O sea, no mires el gobierno. Don't look at government. We will not ride on horses. No montaremos en caballos. Power or strength, poder o fuerza no te pueden salvar. They cannot save you. We will not say to the work of our hands, you are our gods. O las obras de tu mano, tus dioses, lo que tú adoras, las imágenes, the images. Whatever you worship, lo que tú adoras, no te va a salvar. Dice ahí, it says there, porque en ti el huérfano alcanza misericordia, for in you the fatherless finds mercy. Come home, regresa a casa. Vamos, let's pray. Father, you know who has left you and has wandered away. Aquel que se ha perdido su camino, tú le estás llamando. You leave the 99 sheep and you go after them all. You always chase after those that wander. Tú siempre buscas al que se extravía de la verdad. Tú buscas a esa oveja perdida. Gracias por ese amor infinito. Gracias por esa relación genuina.
nos llamas no solamente a nosotros tener una relación genuina contigo, sino también con nuestros hermanos. Y no soltarnos, sino juntos ayudarnos a llegar a ese lugar hermoso. Help us to together help each other to cross the finish line. In Jesus' name, amen.